اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادی بہت سادگی کے ساتھ کرتے تھے۔ مسجد کے اندر نہ کوئی لال ٹوپی نہ کوئی الگ سے کپڑا لگانے کی ضرورت پڑی، صرف آپ نے پوچھا لڑکے سے کہ آپ لڑکے کے باپ سے کیا یہ گھر پسند ہے، لڑکی کے باپ کو بلا کے پوچھا، آپ نے وہی یہ آیت کریمہ خطبہ پڑھ دیے اور مہر متعین کر کے نکاح پڑھا دیے، اور اس لڑکے سے جا کے کہا کہ ولیمہ کا بھوج کھلا دینا، کچھ نہ میسر ہو تو چھوٹی موٹی بکری ہی مل جائے تو ذبح کر کے کھلا دینا۔ یہ شادی کا سسٹم تھا۔ لیکن ابھی شادی کچھ لوگ تو بہت زیادہ اس کو مشکل کر دیا ہے، لیکن اب دھیرے دھیرے شریعت کی راہ پر کچھ لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے کہ اور جلدی سے ہم پہلے زمانے کی طرح سلف صالحین کی طرز پر آسان شادی کرائیں، اس کو مشکل نہ بنائیں۔ میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ترجمہ ہے، اللہ کہتا ہے وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ایک دوسرے سے پوچھے جاؤ گے رشتے ناتوں کے بارے میں۔ آگے اللہ کہتے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، یعنی رشتے ناتا جوڑنے اور اس میں رشتہ ناتا نہ نبھانے میں اگر کوتاہی کریں گے جان بوجھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کو نوٹ کر کے رکھواتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے پاس اللہ دو فرشتے کو متعین کر رکھا ہے، ایک کا نام کرامن، ایک کا نام کاتبین، جو ہماری نیکی اور بدی کو لکھنے کے لیے، گناہ اور نیکی کو لکھنے کے لیے دو فرشتے متعین ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ہر آدمی کے لیے 99 رجسٹر، ایک آدمی کے لیے اللہ 99 رجسٹر تیار کروائے گا، اور وہ رجسٹر بہت بڑا، یہ مدرسہ اسکول کی طرح چھوٹا موٹا نہیں، اس رجسٹر کو ایسے ورق گردانی کرے گا تو ایک پڑھنا چلا جائے گا پرانپور تو دوسرا یہاں سے کومیت پور چلا جائے گا، چھوٹا موٹا رجسٹر نہیں۔ اب پرتیک آدمی کے لیے 99 پیس رجسٹر تیار کر کے رکھے، سمجھ رہے، اور ایک ایک چیز ڈیٹ کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، آپ نے رات کی تاریکی میں کہاں شراب پیا، رات کی تاریکی میں آپ نے کہاں زنا کیا، کس کو آپ نے ستایا، کس کو آپ نے گالی دیا، کس کا آپ نے زمین ہڑپا، کس کا آپ نے حرام طریقے سے کمائی کر کے کھایا، ساری چیز ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ سب دیکھ کر کے انسان تعجب سے بولے گا، جس کو اللہ نے سورہ کہف میں نقل کیا ہے، کہتا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، کیا ہو گیا اس رجسٹر کو کہ چھوٹی بڑی کوئی نیکی یا گناہ چھوڑا نہیں ہے، سب کو نوٹ کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کرے گا اس کو بھی پائے گا، دیکھے گا، اس رجسٹر میں پائے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے برائی کر لیا، گاؤں والا جان نہیں پایا، کوئی ہم کو پکڑ نہیں پایا تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے، نہیں دوست، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں نوٹ ہے، یہ کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر کے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رشتے ناتوں کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع کرنے والا، ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہم رشتے ناتے کا خاص خیال رکھیں، چچیرے ہوں، خاندانی ہو، سسرالی ہو، گاؤں گھر کے ہو، پڑوسی ہو، رشتے دار کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر کوئی کھانا، گوشت یا مچھلی یا کوئی اچھی چیز بن رہی ہو تو بار بار اس طرح سے پڑوسیوں کے بارے میں دہراتے تھے کہ ان کے گھر میں دیے کہ نہیں دیے۔ بعض صحابی کہتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم سب کی روحانی ماں، کہتی ہے کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ نبی پڑوسیوں کو زمین میں میراث نہ دے دے، بیٹا بیٹی کی طرح بھاگ نہ دے دے، اتنا زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ حقوق العباد کا معاملے میں اس کا خاص خیال رکھیں، چونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کوئی جرم کیے ہیں تو اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو معاف نہیں کرے گا۔
وہ الگ معاملہ ہے۔ آپ کو بارہا یہ حدیث سناتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ الگ ہے کہ اللہ اپنے رحم و کرم میں انسان کو جنت دے سکتا ہے، بڑے سے بڑے مجرموں کو، بڑے سے بڑے پاپیوں کو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بیسیہ عورت جو کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کو زیادہ پسند آ گیا، اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بڑے سے بڑے مجرموں کو جو شرک کی حالت میں موت نہیں ہوئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ خطاؤں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا، ہے نا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بنی اسرائیل ہی کا ایک آدمی جو اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، مسل دینا، ہوا میں اڑا دینا، اللہ مجھ کو پکڑ نہیں پائے گا۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کرنے کے بعد پوچھا کہ ایسا حکم، اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کیے ہو؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے میں اتنا گناہ کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ تو مجھے پکڑے گا تو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تو میرے ڈر سے ایسا کیے ہو، جاؤ تمہاری چھوٹی بڑی گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، تم کو جنتی بنا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سب باتیں اس لیے ہے کہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ حقوق اللہ میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو اللہ چاہے تو اپنے رحم و کرم میں آپ کو جنت دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کہے گا یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ جن کے ساتھ تم یہ ظلم کیے ہو، یہ آپسی معاملہ ہے، تم اس کے سامنے جا کر کے ان سے معافی مانگو۔ دنیا میں مانگا تھا کہ نہیں، اب تو وہ نہیں چلے گا کہ قیامت کے میدان پہ معافی مانگو گے تو نہیں چلے گا، سنوائی نہیں ہوگی، آپ آگے جا کر دیکھیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی لیے جنازہ رکھنے کے بعد ہمارا آپ اعلان کرتے ہیں کہ یہ میت ہے، یہ نہیں بولتے ہیں کہ میرا باپ شرابی تھا دعا کر دیجیے، نہیں بولتے ہیں کہ میرا باپ بھی نمازی تھا، لیکن یہ جملہ کہتے ہیں کہ کسی کا لین دین باقی ہو تو ان کا بیٹا، ان کا پوتا میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ زیادہ مشکل معاملہ ہے، اس لیے قرض کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں ہمارا آپ خاص دھیان دے رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 چیز جن کا درست ہوگا وہ جنت میں اونچا مقام پائے گا۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں ایک صحابی نے دوسری صحابی کو جنتی بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس عمل کے بنیاد پر آپ نے ان کو جنتی کہہ دیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی تہجد، ان کی ویوہار، ان کی اخلاق دیکھ کر میں نے ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کبھی سفر کیے ہو، ان کے گھر میں کبھی رات گزارے ہو، اور ان کے ساتھ کبھی لین دین کیے ہو؟ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی قرض کا معاملہ آ رہا ہے کہ لین دین میں کوئی کوتاہی تو نہ کی ہو۔ یہ 3 عمل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں، پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے ساتھی کا خاص خیال رکھا ہے کہ اپنا خاص خیال رکھا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے یہ شرط رکھا کہ اگر سفر میں کھرا اترے، صحیح انسان اترے، یا لین دین میں کھرا اترے، یا اس طرح سے ان کے گھر میں اچانک رات کو آپ پہنچ گئے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، آپ کو کھلانے پلانے میں محضر جو ان کو میسر ہو، آپ کو کھلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو سمجھو کہ وہ اچھا انسان ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حقوق العباد میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ وبرسولہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے وہ مہمانوں کی تعظیم کرے۔ مہمانوں کی تعظیم، حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ مہمان کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ جو سسرالی رشتے کا نہ ہو، اور من الاسرہ، اور جو خاندانی رشتے کا نہ ہو، یعنی ایسا اجنبی مہمان جو خاندانی رشتے کا بھی کوئی نہیں ہے اور سسرالی رشتے کا بھی کوئی نہیں ہے، اور ایسا دوست بھی نہیں ہے کہ اس سے کچھ ملنے والا ہو، تملق پسندی چمچا گیری کی وجہ سے ان کو کھلا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا جنرل مہمان، کوئی اسلامی مہمان آپ کے یہاں آیا اور آپ نے ان کو بہتر انداز پہ کھانا کھلایا اور رات میں رکھا، تو آپ پکا مومن ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگ مہمانوں کو پوچھتے ہیں چائے پیجیے گا، کھانا کھائیے گا، یہ سب سے بڑی بدتمیزی ہے۔ دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئی۔ مہمان کون تھے؟ 4 فرشتے تھے بڑے بڑے، لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی بھیش میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوشت پکا کر کے کھانا پیش کر دیا۔
दस्तरखान पे लगा दिया। कुरान ने नकल किया कि फजअ बिइजलिन समीन, बछड़े का गोश्त ला के रख दिया, लेकिन कोई खा नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि फरिश्ते ना तो खाना खाते हैं, ना वो शादी ब्याह करते हैं, ना उनसे गुनाह का काम होता है। फरिश्ते एक ऐसा अल्लाह का खास मखलूक है। तो चारों फरिश्ते मुस्कुराने लगे। जब हजरत इब्राहिम ने कहा फला ताकुलून, आप लोग खाते क्यों नहीं है? तब हजरत जिब्रील ने कहा कि हम अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्तादा रसूल हैं। हम ये जिब्रील हैं, ये हजरत मलकुल मौत हैं, ये हजरत मिकाइल हैं, ये हजरत इसराफील हैं। हम सब कौमी लूत की बस्ती को, हलाक को बर्बाद करने के लिए आए हैं कि उसको मिट्टी के 7 तबक जमीन तक उठा के पटक दें, और हर एक के नाम पे लिखा हुआ पत्थर है कि ये किसको लगेगा, किसको लगेगा, उसको हलाक को बर्बाद करने के लिए आए। ये आयत करीमा इस बात पर गम्माज है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछे नहीं, अगर पूछे होते तो खाना बेकार नहीं होता, पहले ही बता देते कि हम फरिश्ते खाना नहीं खाएंगे, लेकिन खाना ला के रख दिया। इससे पता ही चला कि किसी मेहमान को ये पूछना कि चाय पीजिएगा, खाना खाइएगा, ये बदतमीजी है। आप चाय ला के रख दे, मन होगा तो पिएगा, नहीं मन होगा तो नहीं पिएगा। समझ रहे? हुकूकुल इबाद का और उससे भी ज्यादा हकदार यह है औलाद के लिए औलाद का माँ बाप, और माँ बाप के लिए उनके औलाद। ये सबसे पहला मुस्तहिक है कि आप अपने बच्चों में, हुकूक में, अपने सारे बच्चों के बीच में बराबरी का बर्ताव करें। 5 बेटा है, बेटों को आप बराबर का काम, बराबर का हक दें। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा बेटा बाप दाखिल होता है, उनको 10 कट्ठा जमीन बेची दो। ये गलत है, अस्बा के लिए वसीयत जायज नहीं है। अगर कोई बेटा नाफरमान हो जाए, बेटा गाली दे, आपको लाठी लेके मारने आए, तो भी शरीयत ने मीरास से महरूम नहीं किया है। कहा कि आप बाप होने की हैसियत से, अगरचे बेटा नाफरमान है, अगरचे बेटा गुनहगार है, बेटा पापी है, बेटा आपकी बात को नहीं मानता है, लेकिन शरीयत ने आपको ये पावर नहीं दिया है कि आप उसको जमीन ना दे। उनको बराबर जो फरमाबरदार बेटों को जो हक दिया है, वो बेटा नाफरमान बेटों को भी देना होगा। किसी को कम बेस करना आपके लिए जायज नहीं। मेरे भाइयों दोस्तों, हत्ता के मोहब्बत इस्लामी एतबार से भी अगर 5 बेटा है तो 5 से आपको बराबर मोहब्बत करनी है। किसी से कम, किसी से बेसी ये मोहब्बत करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत बिन्यामीन से थी, तो लिहाजा हम फितरी तौर पे किसी बेटे से मोहब्बत ज्यादा कर सकते नहीं। वो हजरत याकूब की शरीयत है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सबके बीच आपको बराबर मोहब्बत करनी है, मोहब्बत भी बराबर करनी है। मेरी माए, आप घर की मलका है, घर की महारानी है, हज करके आई है, तहज्जुद पढ़ती है, नमाजों की पाबंदी करती है, लेकिन इसके साथ साथ आप जुल्म करती है कि आप अगर घर में 5 बहू है, बहुओं के साथ बराबर का बर्ताव खिलाने पिलाने में नहीं करते हैं, मोहब्बत में बराबर नहीं करते हैं। अगर पोता पोती, नाती नतनी है तो सबके बीच में आप मोहब्बत बराबर नहीं करते। औरत जात की आदत है कि अगर नतनी है तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करेगी, उनसे लाडो प्यार ज्यादा करेगी, लेकिन अगर पोती है उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करेगी। अब मर्दों की आदत क्या है कि अगर पोता है तो कहेगा ये अपनी संतान है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पोता है। अगर नाती है तो कहे ये दूसरे की औलाद है, उनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं करते। हालांकि नाती बेटी की औलाद है और पोता बेटा की औलाद है। आप एक मोमिन होने के नाते आपको पोता पोती, नाती नतनी के साथ बराबर का बर्ताव करना होगा। मेरी माए, अगर आपने छोटी बहू जो इंजीनियर साहब की बेटी है, इंजीनियर साहब की बीवी है, बड़े घराने से आई है, ज्यादा जहेज लाई है, बहुत रंग बिरंग का सामान लेके आई है, आप उनके साथ ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन बड़ी पुतहू, बड़ी बहू जो गरीब की बेटी है, जो आज से 20 साल पहले शादी करके आपका बड़ा बेटा लाया है, आप उनको गरीब समझ करके उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। मेरी माँ, आपके रोजा को, आपकी नमाज को, आपके रोजे को अल्लाह बर्बाद कर देगा, सबको बेकार कर देगा। चूंकि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत मुश्किल मामला है। ये हुकूकुल्लाह नहीं है कि पापी को अल्लाह जन्नत दे देगा, वो तो अल्लाह की मर्जी की बात है। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि जब तक उनसे आप माफी तलब नहीं करेंगे, वो नहीं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, भिखारी कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो,
पैसा कोड़ी ना हो, उसके हम लोग गरीब समझते हैं। कहा नहीं नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के मैदान पे नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, रोजे का पहाड़ लेके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा, 5 मरतबा हज करके हज की नेकी लेके आएगा, लेकिन तमाम नेकियों को बालाए ताक रख कर उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है और आप लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, अदब के खिलाफ है। रास्ते को जाम ना करके महफिल में आकर बैठ जाए, अंदर आ जाए। बड़े नौजवान साथियों से गुजारिश है, अंदर आके बैठ जाए, मेहरबानी करके महफिल का ख्याल रखें। तो मैं कह रहा था कि नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, खूब नेकी। अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम में मुस्तवी होगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह के अर्श को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा, फरिश्तों क्या देख रहे हो, इनका 95% नेकी लेके आदमी आया है, इनको जन्नत भेज दो। अल्लाह सब जानते हुए ऐसा बोलेगा, लेकिन मैदान महशर में, क़यामत के मैदान में अव्वलीन आखरीन सब लोग जमा होंगे। कहेगा अल्लाह को देखेगा इंसान क़यामत के मैदान में आमने सामने, कहेगा परवरदिगार आलम आज यौमुल जज़ा है, बदले का दिन है, इंसाफ का दिन है, क़यामत का दिन है। ये अल्लाह मुझे बदला चाहिए। आपने इनकी नेकी देखकर, इनका रोजा देखकर, इनका हज देखकर, इनकी तहज्जुद की नमाज देखकर जन्नत जाने का हुक्म दे दिया है। ये अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, इन पर ही क्लेम है, इन पर केस है। अल्लाह बोलेगा बोलो। पहला आदमी आएगा, कहेगा ज़रबनी हाज़ा, ये अल्लाह इसने मुझको मारा था, मेरे बेटों को मारा था। ये अल्लाह बिला जरूरत बिला कसूर के थप्पड़ लगा दिया था, मारा था लाठी से, लेकिन मैं गरीब था, मेरा खानदान नहीं था, मैं कमजोर था, बदला नहीं ले सका था। और थानेदार से लेकर मुखिया से लेकर विधायक इन्हीं का साथ दिया था। ये अल्लाह आज यौमुल जज़ा है, तो हकमुल हाकिमीन है, मुझे बदला चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा एक काम करो, इनका नेकी का एक पहाड़ ले लो, उसके बाद तुम साइड हो जाओ। दूसरा आदमी आएगा, कहेगा परवरदिगार आलम शतमनी हाजा, इसने मुझको गाली दिया था बेटी रोटी कहकर, लेकिन मेरी सख्त ताकत नहीं थी कि क़यामत के दिन से पहले बदला ले लो। अल्लाह मुझको बदला चाहिए। आप जानते हैं गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह की बात है। आपने मकई लगाया है, कोई फसल लगाया है, किसी की बकरी खा गई, आप बेटी रोटी करके गाली देके अपनी आकबत को बर्बाद ना करें। आप पंचायती बैठाएं कि हमारा खेत से मकई चर गया इनकी बकरी ने, हम पटवे का साग लगाए थे अपने खाने के लिए, लेकिन हाजी साहब के घराने की 3 लड़की आई, पूरा मचोड़ के उठा के लेके चली गई, तो उसके लिए पंचायत चाहिए। लेकिन हम बेटी रोटी करके गाली देके अपनी मुंह को खराब ना करें, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि ला यदखुल जन्नता अल फाहिश वल मुतफहिश, फहुश कहने वाला, खच्चर बकने वाला वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसे मजाक में भी हर वक्त कुछ लोगों को आदत होती है कि जहीं तहीं टैक्स का चेयरमैन है, वो 1000 रुपये दिए। तो इतना कम दे, 1000 रुपया देने से काम चलेगा? पैक्स का चेयरमैन है। अरे चेयरमैन शब्द ही बहुत ऊंचा है, चेयरमैन के चुनाव के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। मेरा ख्याल है कि इदारा अच्छा है, 1000 रुपया आपने दिया है, माशाअल्लाह। तो और 4000 रुपया कम से कम बाकी लिखवाइए, बाद में दे दीजिएगा चेयरमैन साहब। चेयरमैन के लिए 1000 रुपया मुनासिब लग नहीं रहा है, 5000 रुपया कम से कम दीजिए, 4000 लिखवाइए अभी, नहीं तो बाद में भिजवा दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि वो कहेगा मुझको गाली देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हम गाली देकर के अपनी आकबत को बर्बाद करते हैं, गाली गलौज देकर। उनके लिए पंचायती है, इंसाफ है, आप उनका हर्जाना लीजिए, लेकिन गाली देके अपनी आखिरत को हरगिज बर्बाद न करें। कहेगा मुझको गाली दिया था, कहेगा नेकी का दूसरा पहाड़ उनको भी दे देगा। तीसरा आदमी आएगा, कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, ये अल्लाह इसने मुझको तो माशाअल्लाह 1000 दिया। अच्छा चलिए, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमाए, 2000 को 2 लाख समझ के कबूल फरमाया। तो ये कहेगा कि मुझको तोहमत लगाया था। तीसरा आगे कहेगा कज़फ़नी हाज़ा, इसने तोहमत लगाया था। ये अल्लाह मेरा बेटा जानी नहीं था, लेकिन मेरे बेटा को जिना का इल्जाम लगा के जेल भिजवाने का काम यही किया था। हाजी जरूर है, नमाजी जरूर है, मौलाना जरूर है, तहज्जुद अदा किया है, लेकिन इसने बिला जरूरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मेरे बेटों को जेल भिजवाने का काम किया था। कज़फ़नी हाज़ा,
اللہ کہے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ تم لے کے سائڈ ہو جاؤ. چوتھا آدمی آئے گا, کہے گا پروردگار عالم یہ بڑے زمیندار تھے, ان کے بغل میں ہمارا صرف 10 کٹھا کم زمین, لیکن ہر سال گرما دھان روپتے سمے یا مکھانا روپتے سمے, مکئی لگاتے سمے کدال سے گھاس جھاڑنے کے بہانے سے آری کاٹ لیا کرتا تھا. سمجھ رہے, آری کاٹنے کی مذمت دوسری حدیثوں بھی مذکور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قطع منار الارض, جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کدال سے کاٹنا منع ہوگا, شاید اسے ہڑپ سکتے, نہیں, نبی 1600 سال پہلے بول دیے کہ من تغیر منار الارض, جس نے زمین کی آری کو مٹانے کی کوشش کی, کھیت دبانے کی کوشش کی, وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. میرے بھائی یہ زمین کا آری کاٹ لیتا تھا, کچھ بولنے جاتا تو یہ الٹے ہمیں کو منہ دکھاتا تھا, یہ ہمیں کو گالی گلوچ کرتا تھا. یہ اللہ جی انصاف کا دن ہے, انصاف چاہیے. اس طرح ان کا نیکی کا چوتھا پہاڑ ان کو دے دے گا. اس طرح کرتے کرتے نبی فرماتے ہیں کہ پوری نیکی ان کی ختم. 95 روزہ کی نیکی, حج کی نیکی, تہجد کی نیکی, فقیر مسکین کو کھلانے کی نیکی, یتیم کی پرورش کی نیکی, مسجد بنانے کی نیکی, مدرسہ بنانے کی نیکی, سب ختم. اب مطالبہ اور باقی ہے, اور لوگوں کا مطالبہ باقی ہے. اللہ کہے گا اب تو اس کی نیکی ختم ہے, ایک کام کرو تم لوگ اپنے گناہ کا پہاڑ اس پر لادتے چلے جاؤ, لاد کر گناہ سے ڈوب جائے گا, اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مفلس, سب سے بڑا بھیکاری, سب سے بڑا غریب, سب سے بڑا مفلوک الحال قیامت کے میدان پہ وہ آدمی ہوگا جو 99% نیکی لے کر آئے گا, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اتنا ظلم کیا ہوگا کہ ان کی نیکی کو اللہ بیکار کر دے گا, برباد کر دے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو دوستو, ہم حقوق اللہ کے ساتھ, نماز روزہ حج کے ساتھ ساتھ, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا پاس و لحاظ رکھیں. بہت سے لوگ ہیں کہ باپ کو بھی تانا دیتے ہیں, پتا ہے نا, باپ پہلے سے کچھ کما کے نہیں رکھا ہے, اب بیٹا آج گجرات جا کر, بمبئی جا کے, کولکتہ جا کر پیسہ کما کے لایا ہے, عالی شان پکا گھر بنا لیا ہے, زمین جائیداد خریدا ہے. باپ کو تانا دیتا ہے کہ 1 کٹھا زمین خرید کے رکھا نہیں ہے اور آپ کو سیب اور انگور چاہیے. باپ کو بولتا ہے, تانا دیتا, وہ بیٹا بیٹا نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, نبی کائنات کی خدمت میں ایک صحابی رسول پہنچتے ہیں کہ آقا میرے بیٹے پر کیا حق ہے. نبی نے کہا تھا کہ بیٹے کا جسم, بیٹے کا خون, بیٹا کا گوشت, یہ جو پالے ہو یہ سب کے سب تمہارا بیٹے کے, تمہارے باپ کی دولت ہے. اس لیے بیٹو تم باپ پر کبھی بھی تانا دینے والا جملہ کہ کچھ کما کے نہیں رکھا ہے, رکھا ہو نہ رکھا ہو, آپ کو ماں باپ کی خاطر تواضع کرنی ہے, ماں باپ کی عزت کرنی ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ تماچا اٹھا دے, مار دے, تو آپ کو بھاگ جانا چاہیے. اگر فرمانبردار بیٹا ہو تو اس کو گھما کے تماچا ہرگز نہیں اٹھائے گا کہ باپ نے مجھے مار دیا ہے, مجھے مارنے کا ان کو حق ہے, لیکن میں پلٹ کے ہرگز جواب نہیں دوں گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. 4 پیسہ تم کما کے لائے ہو, باپ کو تانا دے رہے ہو. میرے بھائیو دوستو, باپ کو ناراض نہ کرنا, ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے, یعنی ان کی خدمت کر کے جنت. जिला परिषद मोहम्मद मुस्तफ़ा 1000 रुपया नगद और 4000 बाकी. ماشاء اللہ, ضلع پریشد جناب محمد مصطفیٰ صاحب نے 1000 روپیہ نقد اور 4000 باقی, یعنی کل 5000 روپیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو پورا فرما, اور جس مقصد سے دیا ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے, تو عالم الغیب ہے, تو حکم الحاکمین ہے. اس 5000 کو تو 5 لاکھ سمجھ کے قبول فرما, ان کے مقصد کو پورا فرما. بطور صدقہ دیے ہو تو صدقۃ ترد البلا, تمام قسم کی بلا مصیبتوں کو دور فرما. گھر میں کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہے, شفائے کامل عاجل عطا فرما. میرے بھائیوں, تو یہ حال ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ برابر کی برتاؤ کریں. اور کیا کرتے ہیں, چھوٹے بھائی کی طرف ماں باپ ہیں, ہم کرتے کیا ہے, گھر میں گوشت بنا ہے, مچھلی بنی ہے, کہتے کہ سب زمین تو چھوٹکا بھائی کی طرف ہے اور ادھرے میرے ماں باپ ہیں, تو ہم اب دینے نہیں جائیں گے. جھگڑا بھی چلتا ہے چھوٹا بھائی سے. استغفر اللہ. ارے بھائی سے جھگڑا ہے, لیکن آپ کا گھر الگ ہے, آپ نے اچھا کھانا بنایا ہے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کو دے کے آئیں, چاہے کچھ بھی ہو. زمین ان کے پاس ہے تو کیا ہے, آپ مزدوری کر کے لاتے ہیں, لیکن آپ پر آپ کے ماں باپ کا حق ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں. اور کیا کرتے ہیں, ہم لوگ بچوں کے معاملے بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم گھر میں, گاؤں میں آئس کریم بیچنے کے لیے آ گیا بنگروا میں, یا
कचड़ी बेचने वाला आ गया, जलेबी बेचने वाला आ गया। तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग, मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, इंजीनियर साहब है, तो हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को 2-2 आइसक्रीम खरीद के दे दिए। लेकिन गांव का कोई मुसलमान बच्चा अगर दूसरा है, उसके पास ना तो कटोरी में मकई है, ना चावल है, ना पैसा है, लेकिन घूम रहा है टोकरी के आसपास में, यानी देखने में लगता मासूम बच्चा है, इसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कभी खरीद के दिया है? नहीं देते हो। या अपने रिलेशन का भी बच्चा हो तो नहीं देंगे। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बच्चों को बाजार में 2 पोते को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए, तो देखा तो यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा, मुस्लिम का बच्चा नहीं, यहूदी। जिस यहूदी के बारे कुरान ने कहा मुशरिक से, काफिर से, नसारा से, मजूसी से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। कुरान ने बयान किया अशद्दुन्ना से अदावा, सबसे टाइट दुश्मन यहूद है। यहूद का छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है। हजरत अनस अपने बच्चों को नहीं खरीदवा के उन 2 यहूदी के छोटे बच्चे के हाथ में सामान खरीदवा के दे दिया। अपने बच्चों को और पैसा नहीं कि खरीद के दें, खाली वापस ले आए। ये हजरत अनस है। और हम अपने भतीजे, अपने गांव के मुस्लिम बच्चों को 5 रुपये के आइसक्रीम हाथ में दे नहीं सकते हैं। हम पक्के दावेदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े हाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, तहज्जुद गुजार हैं। देखा हजरत अनस बच्चों को गोद लेने में भी बराबर करते थे। नबी कायनात ने पूछा कि अनस ये क्या मामला है? कहते आका कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछ लेगा कि एक पोते को बार बार गोद में लेते थे इंजीनियर साहब के बेटा को, और बड़के के बेटा को कभी लिए हो? इसलिए मैं बच्चों को गोद लेने में भी बराबर, यानी बंगरवा चौक में चाय पीने के लिए कभी इस पोते को लेके आया करते थे, कभी दूसरे पोते को, कभी नाती को, कभी नतनी को। जरा गौर कीजिए, हजरत अनस का अपना जाती अमल देखिए कि बच्चों को गोद लेने भी बराबर। इससे पता ही चला हजरत अनस की इस हदीस से कि हमें चाहिए कि पोता नाती सबको गोद ले। ऐसा नहीं कि एक इंजीनियर साहब का बेटा है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बड़े मौलाना का बेटा है, पैसे वाले का बेटा है, उसको लेके हम लाडो प्यार करें और दूसरे बच्चे का ख्याल ना रखें। मेरे भाई ये चीज गलत है। आप अपने तमाम बच्चे, तमाम औलाद के साथ बराबर का बर्ताव करें। अपनी बड़ी बेटी की शादी 20 साल पहले कराया है। उस जमाने में एक को खटिया और बक्सा दे देते थे, लेकिन मॉडर्न दौर में आप पैसा वाले हो गए। छोटी बेटी की शादी अपने इंजीनियर के साथ करा दिया, इनको 5 लाख का फर्नीचर दे के भेजा है। तो आपका इंसाफ का तकाजा है कि उस बेटी को भी कुछ भिजवा देना चाहिए, इसलिए कि बड़ी बेटी का हक तलबी हो रही है। आप कहेंगे उस जमाने में सस्ता था, लेकिन वो रेट जोड़ के आप कुछ कुछ दे दें। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कवलिद्दकर मिस्लु हद्दिल उनसैन, लड़की को लड़का का आधा मिलेगा। अगर लड़का को आपने 10-10 कट्ठा जमीन भाग में दिया है तो बेटी को 5 कट्ठा देना होगा। अगर आपने लड़के को 2 पक्का मकान बना दिया है रूम, तो आप बेटी को 1 रूम का पैसा देना पड़ेगा। घरारी जिसको डीह कहते हैं, अगर इस जमीन में बेटा को आपने 2-2 कट्ठा हिस्से में दिया है तो 1-1 कट्ठा बेटी को देना होगा। वो अलग बात है कि अगर बेटी बड़े मालदार हो और कहे कि हमारे भाई लोगों के पास जमीन कम है, डीह कम है, इसलिए भाइयों से हिस्सा नहीं लेंगे, अलग मामला। लेकिन आप बाप होने के नतीजे में आपको चाहिए कि बेटा बेटी सबके बीच में बराबर का हक करे, बराबर का बर्ताव करे, नहीं तो क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। आपका एक बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक मदरसे में, आप स्कूल वाले को 10,000 रुपये माहाना खर्च देते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले को 2,000 भी नहीं देते। आप नाइंसाफ हैं, आप इंसाफ और नहीं है। आपको बच्चों के बीच में बराबर का बर्ताव करना होगा। एक बेटा लंगड़ा हो गया है, एक बेटों को पोलियो मार दिया है, एक बेटा काना है, एक बेटा लूला है, एक खानदान का आदमी गरीब हो गया है, आप उसको हिकारत की नजर से देख रहे हैं, आप मोमिन नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बे क़यामत से में गरीबों से रिश्ता तोड़ा जाएगा, अमीरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा। आज अगर कोई पूछे कि हाजी सुल्तान साहब को जानते हो के बाला का रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा के नाना के भाई थे, फौरन रिश्ते में ले लेगा कि बड़े आदमी है, 1200 बीघा जमीन वाले मालिक थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, निर्विरोध हमेशा प्राणपुर विधानसभा या ब्लॉक में प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए आपने उनका नाम ले लिया। लेकिन कोई गरीब है, मजदूरी करने वाला है, आप उसका नाम याद नहीं रखते, आप मोमिन नहीं है। बहुत से लोग स्टैंडरी में कहते हैं कि हम बेटियों के घर नहीं जाते हैं, उनके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा नहीं होता है। उनको पूछना चाहिए कि तुम बेटियों का घर नहीं जाते हो? जो इमामों के इमाम थे,
फरिश्तों से अफजल, चांद से अफजल, सूरज से अफजल, मकी से अफजल, मका से अफजल, पूरी दुनिया की सारी मखलूकात से उत्तम शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर एक दिन में 2 बार तक फातिमा के घर आया करते थे। नबी बेटी के घर जा रहे हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। आप कौन स्टैंडर्ड लाए हो? कहते 2-2 साल तक बेटी के घर नहीं गए। ये ईमान का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि हर रिश्तेदारों के घर पे जाया करें। काफी दूर में कोई चाची गरीब है, कोई चचा गरीब है, कोई फकीर हो चुका है, आप उनके यहाँ जाएं, मुलाकात करें, कुछ दे के आए, तब आपका रिश्तेदारी का हुकूक अदा होगा मेरे भाई। नबी का फरमान है ला यदखुल जन्नत कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए रिश्ते नातों को बहाल रखे। कोई गरीब है, भीख मांगते हुए आ रहा है, कहा सेठ जी ये आपका चचेरा चचा लगता है। कहता नहीं, गांव घर का चचा है, गच नहीं रहा है। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सेठ का ये चचा है जो भीख मांग रहा है। एक आदमी दोनों आंख का नाबीना है, पोलियो मारा हुआ है, विचित्र हालत में चल के आ रहा है। कोई पूछ रहा है ये आपके गांव का है, ये कौन है? रिश्तेदार है, लेकिन हम गचने के लिए तैयार नहीं है। ये खराब आदत है मेरी भाई। अल्लाह कहता मैं चाहता तो सबको अरबपति बना देता, सबको सुंदर बना देता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है। जियो का एक चैनल है जिसमें अल्लाह की शिकायत करते हैं। कहा कि अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्ला। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने एक आदमी का 10 मंजिला मकान बनाया है और उसके बगल में एक आदमी को खपड़ा, टाली, टीना मुयस्सर नहीं है। कि अल्लाह जालिम नहीं है? शिया कहता नौजुबिल्ला, कहता है कि अल्लाह ने एक आदमी को खूबसूरत बनाया है, इनके खानदान की सारे लड़कियों को हेमा मालिनी की मम्मी पोती बना दिया है और एक घराने में सबको काला बना दिया। कि अल्लाह गलत नहीं? शिया हजरात कहते नौजुबिल्ला ऐसी बात नहीं। अल्लाह कहता हमने जानबूझ के ऐसा किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से कौन बेहतर है। ए खूबसूरती रखने वालों, अल्लाह कहता तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए तुमको दुनिया में खूबसूरती दी गई है। याद रखो तुम्हें दौलत दी गई है एग्जाम लेने के लिए कि तुम कारून तो नहीं बन रहे हो, गरीब बनाया हूं के एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहे हो। सबका एग्जाम लेने के लिए अल्लाह ने ऐसा किया है। ऊंच नीच, काले गोरे की तमीज जो मिटा दिए थे, ये सब बातें हुकूकुल इबाद में है मेरे भाई। हम बैठे हैं, बड़े मौलाना है, इंजीनियर साहब है, बंगरवा में दरवाजे में एक ही कुर्सी लगा के बैठे हैं। एक उमर रसीद आदमी आया, जाहिल है, खेत में काम करने वाला है, अंगूठा छाप है। हम बड़े इंजीनियर हैं, बड़े मौलाना हैं, क्या उनको देख के कुर्सी छोड़ना है कि नहीं? इस्लाम का हुक्म है कि उनकी बुजुर्गी देखकर उस जाहिल आदमी को कुर्सी में बैठा ना होगा। दलील हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काले कलूट गुलाम खानदान का है, फारूक आजम कुरैशी खानदान का है, देश का प्रधानमंत्री है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उमर कुर्सी में बैठे हैं, बिलाल को देखकर कुर्सी छोड़ दिया। मेरे भाई ये ईमान का तकाजा है। पहले से कुछ मौलवी तकरीर करते आ रहे हैं, 20 साल से खतीब हैं, बूढ़े बुजुर्ग मौलवी है। मैं जानता हूं नए मॉडर्न सनदों की जानकार कम है। ये नए मौलवी पढ़ के आता है, कहा ये बुढ़े को क्या आता है, मेंबर छोड़ता नहीं, गलत कुरान पढ़ता। अरे उनको समझाइए। अब बूढ़ों को भी चाहिए कि नया नया लड़का पढ़ के आया है, 3 लोगों को भी जुमा का खुतबा का मौका दें, और उन लोगों को चाहिए कि बदतमीजी ना करें। मेरे भाई सलफी है तो मदनी से मिल ले, मदनी है तो उमरी से मिल ले, उमरी है तो फैजी से मिल ले। ये मौलवियों का भी हाल है। मौलाना हबीबुल्लाह इमरुल कैस हफिज़हुल्लाह मुर्शिदाबाद के छोटे में जलसे में आते थे। वैसे मैं खुद 28 साल से जलसे के मैदान में हूँ, यहाँ बहुत पहले भी मैं आ चुका हूँ। एक बुजुर्ग आदमी थे, नाम भूल रहा हूँ, जो उनका कमर टूट गया था रात में, वो हर मुकर्रिर को 3 बजे भोर को गरम गरम रोटी और मीट खिलाते थे। हमने कहा पूरे देश में जलसा में गए हैं, लेकिन इस टाइम में 3:30 बजे भोर को गरम रोटी और गोश्त खिलाने वाला पूरे इलाके में आज तक नहीं पाया। लेकिन ये बंगरवा की सरजमीन में वो आदमी थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनके कब्र पे मगफरत फरमाए। वो खिलाने के लिए खड़े रहते थे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप हुकूकुल इबाद के मामले में जर्रा बराबर कोताही न करें। और कुछ लोगों की आदत है, बंगरवा में कोई आदमी घुसा, कहा कि हम ही 2-4 आदमी 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार है, सब गांव वाले बदतमीज है। कहाँ आए हैं आप लोग? कहा फलाना हाजी साहब की एक बेटी को देखने के लिए आए। का कैसा घर है?
हमारे इंजीनियर बेटा के लिए रिश्ता देखने आए। सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके घर में 20 साल पहले एक कोर्ट मैरिज हो गया था, उनकी लड़की एक भाग गई थी। अब ये आदमी का दिमाग जो देखने के लिए आया है कि इन्हीं के घर में हमने बेइज्जती कर दी है, गुनाह का काम किया कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह का काम। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अगर किसी मुसलमान के गुनाह पे आपने पर्दा डाला, देखकर छुपा दिया, किसी के सामने बोला नहीं, लेकिन उनको समझा दिया कि ये गलत कर रहे थे, आपको मैंने देख लिया, ये छोड़ दीजिए, ये आदत खराब है, आदत अच्छी नहीं है, लेकिन किसी को आपने नहीं कहा, क़यामत के दिन आपके गुनाहों पे अल्लाह कहता मैं पर्दा डालूंगा। दूसरी हदीस नबी फरमाती इज़ा कानल अब्द फ़ी औनि अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी औनि। आप किसी की मदद में होंगे, किसी बंदे की, तो अल्लाह कहता मैं उनकी मदद में होता हूँ। ये हाल ये है कि अच्छे हाजी साहब या 3 बच्चे मशवरा मांग रहे हैं कि सरसों बोग कर रहा हूँ, कैसे करूँगा? तो कहते कि सरसों छींट दो और DAP खाद हल चला दो, उसके बाद चुंगी चला दो। बेचारा का सरसों एक तो यहाँ निकला, एक तो वहां निकला। हाजी साहब के खेत में बहुत घना घना सरसों निकला है। कहा क्या मामला? कहते हल चलाना नहीं था, DAP खाद और सरसों छिटने के बाद सिर्फ चुंगी लगा देते, बस काफी था। लेकिन हाजी ने गलत मशवरा दिया। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मन दल्ला अला खैरिन, जिसने भलाई की रहनुमाई की, उनके बराबर भलाई करने के बराबर सवाब मिलेगा। मेरे भाई, किसी को गलत राह मत दिखाओ, किसी को गलत मशवरा ना दो, किसी के बारे खराब मत सोचो। हम में से बहुत से लोग हैं चाय की दुकानों में बैठ बैठ के कह रहे हैं कि मौलाना हबीबुर रहमान ऐसे हैं, फला नेताजी ऐसे हैं, मौलाना इमुद्दीन सल्फी ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपको अभी पता चल जाए कि बंगरवा की फला मौलवी ने जिना कर लिया है फलाना की लड़की के साथ, कितना गुस्सा आएगा। हाथ में लाठी लेके कहा पंचायती कब है रे? परसों है, चलो उनका सर तोड़ देंगे। मौलवी होकर हमारे एक घराने की लड़की के साथ जिना किया। गुस्सा ना सही है, लेकिन नबी का जुमला सुनिए। हदीस की सनद में थोड़ा ज़ोफ है, लेकिन हदीस काबिल अमल है। नबी ने फरमाया अशद्दु अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से भी बड़ा गुनाह है। हम आज चाय की दुकानों में बैठकर कब्रिस्तान पे दफन करने जाते हैं, वहां भी बैठ बैठ के गीबत कर रहे हैं। मेरे भाई, गीबत माने एक दूसरे की शिकायत करना, ऐसी शिकायत उनकी पीठ के पीछे करना जो वो सुने तो उनको सुनने में खराब लगे। मेरे भाई, इस तरह की गीबत हरगिज ना करें, इस तरह की बुराई हरगिज ना करें, एक दूसरे की शिकायत उनके आड़ पे नहीं करें। हजारों साहबा ऐसे थे जो कभी जिंदगी में गीबत नहीं किए थे, कभी किसी की शिकायत नहीं किए थे। हमको भी चाहिए कि हम किसी की गीबत ना करें, किसी की शिकायत ना करें, किसी के खिलाफ साजिश ना करें। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी नमाज और रोजा, हज, ज़कात को अगर बाकी रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो आप अपनी औलाद के बीच में इंसाफ करें। और अभी तो सिरशाबादी कुछ सुधरा है, पहले जमाने में तो सिरशाबादी की इतनी आदत खराब है कि 35 अफराद का घराना है, 1 किलो मछली लेके आया है। क्या मतलब? बच्चे खा लेंगे, स्टैंडर्ड लोग खा लेंगे, बहुओं को कुछ नहीं मिलेगा, उनको साग भात भी मिलना मुश्किल है। मेरे माए, ये गलत बात है। घर के गार्जियन को क़यामत के दिन हिसाब लगेगा कि तुम्हारा घर 35 आदमी पे मुश्तमिल है, तुम क्या समझ के 1 किलो मछली लाए हो। मैं शेखो सैयद में देखा हूँ, दरभंगा इलाके में, यूपी में भी, कि अगर गरीब भी घराना है तो हर एक के लिए कटोरी बना के रखा है। मछली, गोश्त या कोई अच्छी चीज बनने के बाद उसको कटोरी में सब, बहू, बेटा, बेटी, पोती, अगर कोई मेहमान आया है, नतनी नाती आया है, तो उनके लिए 2 कटोरी बढ़ा देते थे। अब बराबर बराबर रख दिया, भात तो जो जितना सके खा ले, सब्जी बराबर उठा लिया जाता था।